بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیکم السلام۔ یہ پانچویں استدلال اور پانچویں دلیل میں آخری فقرے میں تھوڑا سا وضاحت کی ضرورت تھی۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو توہم کیا گیا ہے اس ہمارے استدلال کے اوپر، کہ استدلال یہ تھا کہ روایت کے ذریعے سے لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسہ، یہاں پر استثناء دلالت کر رہا ہے کہ مال غیر کو ہمارے لیے تصرف کرنا اسی صورت میں جائز ہے کہ جب اس کی رضایت ہو، اور یہ رضایت ایک مرتبہ صرف اس کی رضایت ہی سبب ہے حلیت کا، اور ایک مرتبہ رضایت کے ساتھ ساتھ مثلا صیغہ وغیرہ بھی ہو، تو چاہے جز اس سبب رضایت ہو چاہے کل سبب رضایت ہو، بہرحال رضایت کے بعد ہی مال غیر ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ توہم کرنے والے نے کہا کہ یہاں پہ مال غیر کی بات ہو رہی ہے، رجوع کرنے کے بعد جو مالک اصلی اگر اس نے رجوع کر لیا تو وہ مال غیر نہیں ہے، خود کا اس کا اپنا مال ہے، اور اس میں علیکم السلام، اور اس میں تصرف کرنے کے لیے غیر کی دخالت اور اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ روایت میں کیا کہا گیا ہے؟ مال امرئ، کسی دوسرے کا مال۔ جب مالک اصلی رجوع کر رہا ہے اپنے ہی مال کی طرف تو وہ اس کا مال ہو جائے گا، جب اس کا اپنا مال ہو جائے گا تو غیر کی اجازت کی یا رضایت کی ضرورت نہیں ہے۔ جواب اس کا ہم نے یہ دیا کہ بیع میں معاطات میں لین دین جس وقت کرتے ہیں تو ملکیت بنا دیتے ہیں، ملکیت بنانے کے بعد وہ غیر کا مال ہو گیا ہے، صرف رجوع کرنے سے بات نہیں بنے گی بلکہ اس سے رضایت لینا پڑے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جسے آپ مال رجوع کرنے والے مال خود کہہ رہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، اس شخص سے کہا کہ جس کو آپ نے جس مشتری کو مثلا دیا ہے اس کے تقبل کرنے کے بعد، اور اس نے جو آپ کو سمن دیا ہے آپ کے سمن کے تقبل کرنے کے بعد ملکیت ہو جاتی ہے، بغیر رجوع کر کے بغیر اجازت لیے بغیر اس کی حلیت طلب کیے درست نہیں ہے۔ یہ آخری فقرے میں اگرچہ ہم نے بیان کیا تھا لیکن یہ مفہوم وہاں پہ ایک چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ تملک اصل ہے، تملک کرنے کے بعد شے ملکیت میں آ جاتی ہے، ملکیت میں آ جانے کا کیونکہ تملیک کر رہا ہے اور وہ تملک کر رہا ہے، اور اسی طرح سے اس نے جو آپ کو سمن دیا ہے آپ اس کے تملک کر رہے ہیں، مالک بن رہے ہیں، تملک بھی کیا ہے؟ ملکیت حاصل ہو جاتی ہے، تو اس سے طیب نفس کے بغیر جائز نہیں۔ یہاں تک ہم پڑھ چکے تھے، عبارت جو پڑھنا ہے وہ یہاں سے پانچویں استدلال کے طور پہ وَيُمْكِنُ الْإِسْتِدْلَالُ أَيْضًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ۔ اس آیت سورہ نساء کے ذریعے سے بھی استدلال کیا گیا ہے کہ معاطات میں لین دین کرنے کے بعد ملکیت حاصل ہو جاتی ہے، اور اب ملکیت حاصل ہونے کے بعد اگر کوئی آدمی رجوع کر رہا ہے تو اس رجوع کو توجیہ اور تعبیر یہ کیا گیا ہے کہ یہ اکل مال بالباطل ہے، بغیر اس کی رضایت کے آپ اس کو تصرف نہیں کر سکتے۔ انحصار کیا جا رہا ہے کہ لا اور الا کے ذریعے سے کہ جب تک کہ تجارتاً عن تراض نہ ہو، ایک تو تجارت دوسرے تراض، جو آدمی رجوع کر رہا ہے یہ رجوع کرنا یا معاملے کے فسخ کرنا، نہ تو یہ معاملے کو فسخ کرنا تجارت ہے اور نہ اس معاملے کو فسخ کرنے سے دو طرفہ رضایت ہے، آپ واپس لینا چاہ رہے ہیں، وہ سامنے والا تو راضی نہیں ہے جو اس نے اخذ کیا ہے معاطات کے ذریعے سے، لہٰذا اس آیت کے ذریعے سے دو طریقے سے استدلال کیا گیا ہے۔ ایک لا اور الا یعنی تجارتاً عن تراض ہے، الا ان تکون تجارتاً عن تراض، رجوع کرنے والا یعنی پورے موضوع کو سمجھیے، معاطات میں ہوتا کیا ہے؟ تملیک کرتے ہیں ایک دوسرے کو،
तमलीक करने के बाद मिल्कियत हासिल हुई। मिल्कियत के हुसूल के बाद अगर कोई आदमी उसमें से रुजू कर रहा है, फस्क कर रहा है, तो इस फस्क को हम बै तो नहीं कहते, इस फस्क को हम तिजारत तो नहीं कहते, इस फस्क को हम रिजायत तरफैनी के साथ तो नहीं है। लिहाजा अगर आप उसको ले रहे हैं उसके अमवाल को, तो ये क्या होगा, ये अक्ल माल बिल बातिल हो जाएगा। वो पहले वाले यानी ला, एक तो रवायत थी और दूसरे ला ताकुलु अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, ये अगर आपने ले करके तसरुफ करना शुरू कर दिया तो ये अक्ल माल बिल बातिल है, क्योंकि हस्र किया गया है कि तिजारत के और तराजी तरफैन के साथ हो तब जायज़ है। इबारत पे तवज्जो करें, कहने की युमकिनुल इस्तिदलालु ऐज़न, हमने अब तक 3-4 दलीलें पढ़ी किस चीज़ के ऊपर कि मुआतात में जो मिल्कियत है वो मिल्कियत लाज़िमा है। इस मिल्कियत के लुज़ूम के ऊपर हम इस्तिदलाल कर रहे हैं। और अब 5वां इस्तिदलाल ये है कि इस आयत शरीफा के ज़रिए से भी इस्तिदलाल किया गया है, मुमकिन है इस्तिदलाल करना। कैसे, क्या कहा जा रहा है, ला ताकुलु अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, अपने आप आपस में अपने दरमियान किसी माल को बातिल के ज़रिए से मत तनाउल करो, मत खाओ या मत इस्तेमाल करो। इल्ला अन तकून तिजारतन अन तराजिन, मगर उसी सूरत में ये अक्ल माल बिल बातिल नहीं है कि जब रज़ायत के साथ हो और क्या है, तिजारत हो, तिजारत अन तराजिन हो, बैन तरफैन के दरमियान रज़ायत हो। कि ला रैबा अन्न रुजूआ, इस्तिदलाल यूं कर रहे हैं इस आयत से, ला रैबा अन्न रुजूआ लैसा तिजारा वला अन तराज, ये जो आदमी कोई एक उनमें से मालिक असली रुजू कर रहा है, फस्क कर रहा है मुआमले को, तो कहने कि ये फस्क करना, ये रुजू करना, ये क्या है, ना तो तिजारत है और ना तराजी तरफ है। ना फर्ज ये है कि सामने वाला राजी नहीं है। अगर आप जो है लेन देन करने के बाद उसे वापस ले रहे हैं तो ये उसकी रज़ायत ज़रूरी है, उसकी हिल्लियत ज़रूरी है, उसकी खुशनुदी ज़रूरी है। और यहाँ पे फस्क करना, आप इसको रुजू से ताबीर करिए, रुजू करना मालिक असली का, क्या ये तिजारत है, इसको तिजारत कहते हैं? नहीं, तिजारत का उन्वान वाज़े है। दूसरे, तरफ़ैनी रज़ायत होना चाहिए। यहाँ पे तरफ़ैनी रज़ा, आप अपनी रज़ायत से वापस लेना चाह रहे हैं, वो राज़ी नहीं है, तो कहने की ला रैबा इन्न रुजू अलैसा तिजारा, इसमें कोई शक व शुबहा नहीं है कि मालिक असली का रुजू करना ना तो ये तिजारत है, वला अन तराजिन, और ना ही उसकी रज़ायत, मुश्तरी ने जो आपको पैसा दे करके शय को लिया है, आप क्या कर रहे हैं, मामले को फस्क कर रहे हैं, बातिल कर रहे हैं और उसे ले करके इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो ये जो है ना तिजारत है ना तराजी है। फला यजूज़ु अक्लुल माल, लिहाजा अक्ल माल यानी दूसरे लफ्ज़ों में उसमें तसर्रुफ करना जो मुश्तरी के पास शय है उसकी रज़ायत के बगैर, उसके हिल्लियत के बगैर, ये क्या है, ना तो ये तिजारत है ना ये रज़ायत है, लिहाजा अक्ल माल बिल बातिल हो जाएगा। वाज़ेह है ना। ला और इल्ला के हस्र के ज़रिए से बताया जा रहा है कि अपने अमवाल को बातिल तरीके से मत खाओ। कब खा सकते हो, कब तसर्रुफ कर सकते हो, जब तिजारत हो और दूसरे की रज़ायत हो। यहाँ पे रुजू करने के बाद ये अगर आप उस माल को जो मुश्तरी के पास ले चुके हैं उसने मुकाबिल में आपको समन दिया है, कीमत दिया है, पैसा दिया है, अगर आप उस माल को जो दूसरे जो मुश्तरी को दी गई है उसे इस्तेमाल करते हैं तो ये रुजू करने के बाद उसको इस्तेमाल करना अक्ल माल बिल बातिल कहलाएगा। वत्तवहुमुल मुतक़द्दम फिस्साबिक़ गैरु जारिन होना, तवज्जो करें, इससे पहले हमने जो तवहुम जिक्र किया वो क्या था कि वहाँ पे ला यहिल्लु मालुम रिइन था, किसी भी इंसान का माल, यही तो कहा गया था, किसी का माल उस वक्त तक हलाल नहीं हमारे लिए तसर्रुफ करना जब तक कि उसकी तीब खातिर रज़ायत ना हो, तीब नफ्स ना हो, रज़ायत ना हो, तब तक ये दुरुस्त नहीं है। वाज़ेह यही कहा गया था। उसका जवाब हमने क्या दिया कि मालिक की तरफ से, मालिक असली की तरफ से रुजू करने के बाद आया ये माल गैर रहा या नहीं रहा, ये तो इसका अपना माल है। जब इसका अपना माल है तो उसमें तसर्रुफ करने से
طیب نفس کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی جو میں نے ابتدا میں ذکر کیا وہ یہی ذکر کیا نا کہ پہلی والی یعنی استدلال چہاروں میں جو روایت آئی ہے لا یحل مال امرئ، کسی دوسرے کا مال حلال نہیں الا بطیب نفسہ ہی، توہم کرنے والے نے، اشکال کرنے والے نے یہ اشکال کیا جب مالک اصلی اپنے ہی مال کی طرف رجوع کر لے گا تو یہ مال غیر نہیں رہا۔ جب مال غیر نہیں رہا تو یہ روایت کے ذریعے سے آپ یہ کہیں کہ مال غیر دوسرے کا مال ہے لہذا طیب نفس کے بعد استعمال کر سکتے ہیں، یہ عنوان ہی پیدا نہیں ہوا، موضوع ہی منتفی ہو گیا۔ موضوع کیا تھا؟ مال غیر۔ رجوع کرنے کے بعد کیا ہے؟ یہ اس کا مال ہے، جب اس کا مال ہے تو اس میں دوسرے کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے کیا جواب دیا تھا؟ جواب یہ دیا تھا کہ نہیں، جب متعاطیین لین دین کرتے ہیں تو لین دین کرنے کے بعد اس نے آپ کو قیمت دی، یرحمک اللہ، آپ کو قیمت دی اور آپ نے اس کو مسمن دیا، اس کے اوپر اس کی ملکیت ہو گئی ہے، لہٰذا اس کے رجوع کرنے سے اس کی ملکیت ختم نہیں ہوتی۔ واضح ہے؟ یہی تو اس کا جواب ہم نے دیا تھا کہ رجوع کرنے سے مشتری کے پاس جو مال ہے وہ اس کا مال ہو چکا ہے، لہٰذا رجوع کرنے سے وہ مال آپ کی طرف ملکیت نہیں بنے گی کہ آپ یہ کہیں کہ چونکہ رجوع کرنے کے بعد اول کلام یہی کہ مال غیر ہے یا نہیں، مال غیر نہیں ہے لہٰذا رضایت کی ضرورت نہیں، طیب نفس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے جواب دیا نہیں، رضایت کی ضرورت ہے، طیب نفس کی ضرورت ہے، کیونکہ مشتری کے تقبل کر لینے کے بعد، اور آپ نے ثمن قبول کیا تھا، مشتری کے تقبل کرنے کے بعد وہ مال اس کا ہے، اس کی ملکیت ہو چکی ہے، لہٰذا رجوع کرنے سے یہ بائع جو ہے مال کے اوپر مالک نہیں بنے گا۔ واضح ہے؟ یہ کہنے کہ وہ جو توہم تھا، سابق توہم یہاں جاری نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ حصر کیا گیا ہے عقل مال کو، عقل المال کو حصر کیا گیا ہے رضایت اور طیب نفس کے ساتھ، تجارت اور ترازی کے ساتھ۔ غیر جار لأن حصر مجوز عقل المال فی التجارت انما یراد به عقله یعنی تصرفه علی ان یکون ملکا للآکل لا لغیرہ۔ کوئی آدمی کسی کے مال کو، غیر کے مال کو تصرف نہیں کر سکتا الا یہ کہ وہ رضایت کے ساتھ ہو، تجارت کے ساتھ ہو۔ یہاں پہ رجوع کرنے کے بعد آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رجوع کرنے کے بعد وہ غیر کا مال نہیں ہمارا مال ہے، بالکل جیسے پہلے اشکال کا جواب دیا گیا تھا وہی اشکال کا جواب یہاں پہ بھی ہے۔ سابق کا توہم یہاں پہ آئے گا نہیں، کیونکہ یہاں پہ مال غیر کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے، بلکہ لا یحل مال امرئ کہا گیا ہے۔ سوری لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اموالکم کو یہاں پہ کم کو اپنی طرف ضمیر کی مخاطب کے لیے نہیں ہے، اموالکم بین، میں تھوڑا سا بیان کرنے میں گڑبڑ کر رہا، توجہ کریں کہ یہاں پہ جو نسبت دی گئی ہے لا تاکلوا، عقل کی نسبت مال کی طرف نسبت دی گئی ہے، اور یہ عقل مال بالباطل ہو جائے گا اگر تجارت اور رضایت نہ ہو۔ تو یہاں پہ کہنے کی سابقہ توہم اشکال یہاں پہ آئے گا ہی نہیں۔ کیسے نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ عقل المال فی تجارت سے مراد یہاں پہ تصرف ہے، وہ کھانا مراد نہیں ہے بلکہ مکمل طریقے سے تصرف کرنا مراد ہے، کہ جو لا انما یراد به عقلہ علی ان یکون ملکا للآکل لا لغیرہ۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ عاقل کے لیے جو آدمی تصرف کرنا چاہ رہا ہے اس کی ملکیت میں ہو، جب اس کی ملکیت میں ہوگی تبھی وہ، اور یہاں پہ کیا ہے اموالکم کو جو ہے نسبت دیا گیا مخاطب کی طرف، لا لغیرہ، غیر کے لیے نہ ہو، اگر غیر کے لیے تو پھر اس کے لیے تجارت کی شرط ہے اور رضایت کی شرط ہے۔ لہٰذا اس آیت کے ذریعے سے ایک استدلال یہ ہوا کہ عقل کو منحصر کیا گیا ہے دو چیزوں میں، ایک ان تجارتین ہو، دوسرے رضایت کے ساتھ ہو۔ جب مال غیر ہوگا تو اس کی عقل کے لیے یہ دو شرط ضروری ہے، مال غیر اس میں تصرف کرنے کے لیے تجارت ضروری ہے، رضایت ضروری ہے۔ اگر آدمی رجوع کر رہا ہے تو رجوع کرنے کے بعد اس رجوع کو ہم نام تجارت نہیں دے سکتے، اس رجوع کو ہم ترازن کا عنوان نہیں دے سکتے، لہٰذا اس میں تصرف جائز نہیں۔ ایک فقرہ اور اس سے پہلے
यहाँ तो इस आयत में जो कहा गया है कि अक्ल अमवाल बातिल है अगर गैर का इस्तेमाल करेंगे, इल्ला ये की तिजारत और इल्ला ये की रजायत हो। यानी कि पहले फिक्रे से जो सदर कलाम में ला ताकुलू अम्वालुकुम है, इससे भी इस्तेदलाल किया जा सकता है। वयुमकिनु अत्तमस्सुक ऐज़न बिल जुमलतिल मुस्तस्ना मिनहा ला ताकुलू अम्वालुकुम बिल बातिल, बातिल के जरिए से अपने अमवाल को ना खाओ। ये जुमला सदर जुमला है, मुस्तस्ना मिन्हो है। इस मुस्तस्ना मिन्हो के जरिए से भी हम इस्तेदलाल कर सकते हैं। पांचवी दलील तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन पांचवी दलील के तौर पे छठी दलील के तौर पे भी ये कह सकते हैं कि देखिए मुआतात में क्या होता है, मुआतात लेन देन करने के बाद मिल्कियत हासिल हो गई। मिल्कियत हासिल होने के बाद अगर कोई आदमी रुजू करता है तो ये रुजू ला ताकुलू अम्वालुकुम बैनकुम बिल बातिल के खिलाफ है। ला ताकुलू अम्वालुकुम बैनकुम बिल बातिल के खिलाफ है। वो कैसे? हैसो इन्ना अक्लल माल व नक्ल माल फी अन माल के ही, मुश्तरी के पास आप जो है अपना मुसमन पहुंचा चुके हैं और उसके मुकाबिल में आप समन ले चुके हैं। ये अम्वालुकुम जो लेन देन हुआ है ये क्या है? अगर मालिक असली रुजू कर रहा है और मुश्तरी से उसको नकल करना चाह रहा है, अपनी मिल्कियत में लाना चाह रहा है, तवज्जो करें, या उसमें तसर्रुफ करना चाह रहा है या उसको नकल करना चाह रहा है, किसके जरिए से? सिर्फ रुजू करके, फस्क करके मामले को, ये उसकी रजायत के बगैर जायज नहीं है। यानी तमस्सुक करना ऐज़न वयुमकिनु अत्तमस्सुक ऐज़न बिल जुमलतिल मुस्तस्ना मिन्हा। मुस्तस्ना मिन्हो जुमला कौन सा है? ला ताकुलू अम्वालुकुम बैनकुम, यहाँ तक, इल्ला भी पे ना जाए, इल्ला वाली गुफ्तगू कर चुके। यहाँ पे अम्वालुकुम को बातिल के जरिए खाना जायज नहीं है। हमारी गुफ्तगू किसमें है? मुआतात में। मुआतात में लेन देन करने के बाद मिल्कियत हासिल हो जाती है। अब मैं रुजू करके क्या करना चाह रहा हूँ? उस माल में जो मुश्तरी के पास मुंतकिल हो चुका है, नकल कर रहा हूँ, अपने में, अपनी तरफ नकल करना चाह रहा हूँ। तो कहने कि उसकी रजायत के बगैर, उसकी इजाजत के बगैर वो क्या होगा? माल मुंतकिल नहीं हो सकता। मुस्तस्ना मिन्हो के जुमले के जरिए से इस्तिस्रा इस तरह से होगा, है सो इन्ना अक्लल माल व नकल माल अन मालिक ही, अन मालिक यानी कौन? मुश्तरी, उसका भी मालिक हो चुका है। बगैर रज़ल मालिक अक्लुन व तसर्रुफुन बिल बातिल उर्फन। उर्फ में ये सब जानते हैं कि मुआतात में लेन देन किया, मालिकाना तसर्रुफ का हक दिया, अपने उसके ऊपर मुसल्लत किया, मुसल्लत करने के बाद मुश्तरी का वो माल हो गया, आपके समन जो है आपका माल हो गया है। अगर आप रुजू कर रहे हैं तो क्या होगा? ये रुजू उर्फ में कहने की जब इसकी मिल्कियत बन चुकी है तो उसकी रजायत के बगैर उसमें तसर्रुफ करना, उसका मुंतकिल करना जायज नहीं। इसलिए कि अक्ल माल और नकल माल अन मालिक ही बगैर रज़ल मालिक, मालिक की रजायत के बगैर, हैसो इन्ना की खबर दे रहे हैं, हैसो इन्ना अक्लल माल व नकल माल अन मालिक ही अक्लुन व तसर्रुफुन बिल बातिल। ये तसर्रुफ है, बातिल के जरिए से तसर्रुफ है। अक्ल यहाँ पे मुराद तसर्रुफ करना और नकल करना मुराद है। करें कि नकल करना, तसर्रुफ करना, वो माल जो दूसरे के पास मुंतकिल हो चुका है। उर्फ क्या कहता है, कला क्या कहते हैं कि जब आप लेन देन कर चुके हैं, अभी आपने समन वापस नहीं किया है और उसके बावजूद वो मुसमन जो मुश्तरी के पास मुंतकिल हो गया है, अगर रुजू करके उसमें तसर्रुफ करेंगे, उर्फ इसको जो है गैर के माल को तसर्रुफ करना, बातिल तसर्रुफ करना तस्वुर करता है। इल्ला ये की इस्तिस्ना फिर यहाँ पे जिक्र करें, तवज्जो करें, मुआतात में मिल्कियत को साबित, मिल्कियत नहीं, लुज़ूम को साबित करने के लिए हम ला ताकुलू अम्वालुकुम बैनकुम बिल बातिल के जरिए से इस तरह से वारिद हुए। एक तो इस्तिस्ना के जरिए से, एक इस्तिस्ना के जरिए से कि गैर के माल के ऊपर तसर्रुफ के लिए ज़रूरी है कि तिजारत हो, ज़रूरी है कि अंतराजी तरफ़ैन हो। अगर मालिक असली रुजू कर रहा है तो इस रुजू को
تجارت نہیں کہا جاتا، اس رجوع سے طرفین کی رضایت حاصل نہیں، لہذا معاملہ کیا نام ہے اس کا تصرف کرنا اس میں جائز نہیں ہے، اور یہ عدم جواز بتلا رہا ہے کہ معاملہ لازم ہو چکا ہے۔ واضح ہے؟ پھر اس کے بعد مستثنی منہوں کے ذریعے سے استدلال کیا، وہ اس طریقے سے عرف کیا کہتا ہے کہ معاطات میں لین دین کرنے کے بعد ملکیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی بائع یا مالک اصلی رجوع کر رہا ہے تو یہ رجوع کرنا عرف یہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ مشتری کو آپ مال کے اوپر ملکیت اس کی بنا چکے ہیں۔ اگر رجوع کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس سے پوچھئے، اس کی رضایت کے بغیر نقل کرنا مال کا اپنی طرف یہ درست نہیں ہے، عقل مال بالباطل ہے، لہٰذا یہ معاملہ کیا ہوگا؟ معاطات کے بعد ملکیت جو حاصل ہوئی ہے وہ لازم ہو جاتی ہے۔ مگر 2-3 استثناء ہے، توجہ کریں۔ مالک راضی نہ ہو پھر بھی تصرف جائز ہو۔ ابھی کیا کہا ہم نے؟ مستثنی منہوں میں عقل مال بالباطل ہے، عرف اس تصرف کو جائز نہیں ٹھہراتا، اسے تصرف باطل سمجھتا ہے، مگر 2-3 جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ مالک اصلی راضی نہ ہو، مالک جو مالک ہے وہ راضی نہ ہو، تب بھی استثناء، تب بھی جو ہے اس کو تصرف کر سکتے ہیں۔ اس پہ توجہ کریں۔ نام کے ذریعے سے استدراک کر رہے ہیں اس مطلب کا کہ اگر مالک راضی نہ ہو تو تصرف جائز نہیں ہے، آپ نے کہا، مگر اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جگہ تصرف جائز ہے۔ نعم بعد اذن المالک الحقیقی وہو الشارع، ہاں اس جگہ تصرف کرنا حالانکہ مالک راضی نہیں ہے پھر بھی اس تصرف کرنا جائز ہے، جبکہ مالک اصلی آپ اگر اس کو مشتری وغیرہ کو مان رہے ہیں تو اس کی رضایت کے بغیر تصرف کرنا، یہاں پہ مالک حقیقی کا لفظ استعمال کریں اور وہ ہے شارع مقدس، تو اس کے حکم کے بعد، اس کی رضایت کے بعد اگر مالک مسمن وغیرہ راضی نہ ہو تب بھی جائز ہے۔ وَحُكْمُهُ التَّسَلُّطُ عَلَى فَسْخِ الْمُعَامَلَةِ مِن دُونِ رِضَى الْمَالِكِ يَخْرُجُ عَنِ الْبُطْلَانِ، یعنی کہ یہاں پہ توجہ کریں، ہم نے کیا کہا؟ معاطات میں لین دین کرنے کے بعد، تسلط دینے کے بعد اس کی ملکیت حاصل ہو گئی ہے۔ جب مشتری کی مال کے اوپر ملکیت حاصل ہو چکی ہے اور میں رجوع کرنا چاہ رہا ہوں، عرف یہ کہتا ہے کہ تسلط دینے کے بعد اس کی ملکیت حاصل ہو جانے کے بعد آپ معاملے کو فسخ کر کے اس کو اپنی ملکیت میں منتقل نہیں کر سکتے۔ جب ملکیت میں منتقل نہیں کر سکتے تو اب اگر آپ اس میں تصرف کر رہے ہیں تو اس کی رضایت کے بغیر ہے، تجارت کے بغیر ہے، وہ معاملہ باطل ہے۔ معاملہ فسخ کرنے سے مالک راضی تو ہوا نہیں ہے اور یہ تجارت بھی نہیں ہے، لہٰذا اس سے مستثنی کرنا، اس سے نکالنے کے لیے ہمارے پاس بھلے ہی 3 دلیلیں ذکر آ رہی ہیں، مگر اس قانون سے نکلنے کے لیے مالک حقیقی یعنی جو شارع مقدس ہے اس کی رضایت کے بعد مالک اصلی راضی نہ ہو چلے گا۔ وہ کیا ہے؟ عنوان گفتگو پہ توجہ کریں۔ وَحُكْمُهُ التَّسَلُّطُ عَلَى فَسْخِ الْمُعَامَلَةِ، اگر معاملے کو فسخ کرنے پر مجھے تسلط حاصل ہو، مِن دُونِ رِضَى الْمَالِكِ، وہ مالک جو ہے وہ راضی نہیں ہے، تو کہنے کہ یہ مالک راضی نہ ہو تو یہ درست نہیں ہے۔ ہاں يَخْرُجُ عَنِ الْبُطْلَانِ، اگر اذن مالک حقیقی یعنی شارع ہے تو بطلان سے یہ خارج ہو جائے گا، یعنی کیا؟ یعنی پھر یہ باطل نہیں رہ جائے گا، یعنی عقل مال بالباطل کا عنوان صادق نہیں آئے گا۔ کب تک صادق آ رہا تھا؟ جب تک کہ مالک راضی نہیں تھا۔ شارع کے اذن کے بعد، واضح ہو رہی بات؟ یعنی شارع کے اذن کے بعد عقل مال بالباطل کے عنوان سے نکل آئے گا۔ عقل مال بالباطل یہ ہے کہ مالک اگر راضی نہیں ہو تو اس کی رضایت کے بغیر رجوع کر کے، فسخ کر کے میں معاملے کو، مال کو اپنی طرف منتقل نہیں کر سکتا ہوں، مگر اس کے باوجود اس قاعدے، اس دائرے سے، اس حصر سے نکالنے کی ایک گنجائش ہے، وہ یہ ہے کہ مالک حقیقی یعنی شارع مقدس کی طرف سے رضایت ہو۔
मैंने इबारत चूंकि पहले नहीं पढ़ी थी इसलिए वहां पे तर्जुमा करने में गड़बड़ हो रहा था। वो ये है कि नअम बाद इज़्निल मालिकिल हकीकी व हुवा शारे, अगर शारे की तरफ से इज़्न है और वो मालिक हकीकी है तो फिर उसका हुक्म चेंज हो जाएगा। और हुक्म तसल्लुत अला फस्खिल मुआमलत, अगर ये जो कायदे कुल्ली एक दायरा बनाया गया है कि मामला फस्ख करके रुजू का हक है या नहीं है, यानी कि इस कानून से बगैर रज़ायत मालिक के तो जायज़ नहीं है, अक्ल माल बिल बातिल के दायरे में रहेगा, मगर मालिक हकीकी यानी शारे की तरफ से इजाज़त देने के बाद यखरुजु अनिल बुतलान, ये हुक्म में बुतलान से, दायरे बुतलान से निकल जाएगा। वलिज़ा, इसीलिए काना अक्लुल मारते मिन समरिल ममरूर बिहा अकलन बिल बातिल, उर्फ में रास्ता चलते हुए बड़ा बाग है, खेत है, दूसरी चीजें जो उमूमी बड़ी चीजें होती हैं, उर्फ क्या कहता है गैर का माल है, इसको आप तसर्रुफ नहीं कर सकते। लेकिन शारे की तरफ से सफर करने वाले को इस तरह के जो अलबत्ता बहुत सी शर्तों को मद्देनजर रखते हुए कि जाया न करें, साथ में न ले जाएं, तो रास्ते में जो बाग में या पानी पीना है, कोई बड़ी नहर है और खेत है, या कोई इस तरह के जो तसर्रुफात जो मामूली हैं उसकी इजाजत है। वलिज़ा काना अकुलुल मारते, गुजरने वाला, सफर करने वाला सफर कर रहा है, उसका अक्ल मिनस समरते, फल से, अल ममरूर बिहा, वो फल जो रास्ते में पड़ा है, यहाँ बाग के नीचे से गुजर रहे हैं, वहां से वहां मौजूद है, उसका ये क्या है अक्लन बिल बातिल, ये अक्ल बिल बातिल कहलाएगा। उर्फ क्या कहेगा, भाई तुम्हारा तो नहीं है, क्यों खा रहे हो। रास्ता चलते हुए अगर बाग से गुजर रहे हैं या तोड़ करके या वहां पे गिरा हुआ उसको खा रहे हैं, बहरहाल दूसरे का है, तो करे कि इसे उर्फ अक्ल माल बिल बातिल कह रहा है, क्योंकि मालिक मसलन राजी नहीं है। मगर शारे ने क्या कहा है, लौला इज़्नुल मालिकिल हकीकी, अगर मालिक हकीकी यानी खुदा का की इजाजत ना होती। यहाँ पे साहिब बाग अगर राजी नहीं है, साहिब खेत अगर राजी नहीं है, या जो नहर जिसने काटी है बनाई है अगर वो राजी नहीं है, उससे पीना, फल का खाना, ये सब उर्फ कहता है जायज नहीं है, अक्ल माल बिल बातिल है, रजायत के बगैर है। मगर शारे मुकद्दस ने इस्तिस्ना शारे की तरफ से आया है कि वो आदमी जो कष्ट से उस तरफ से सफर न कर रहा हो कि उस बाग से गुजरेंगे तो फल खाएंगे, ये जायज नहीं है, या वहां से खाने के बाद ले जाने की नीयत रहे, ये जायज नहीं। शारे की तरफ से बस इतनी इजाजत है कि मालिक असली खेत का या बाग का पता नहीं राजी है या राजी नहीं, तब भी खा सकते हो, मैं इजाजत दे रहा हूं। तो शारे की इजाजत के बाद उर्फ जिसे अक्ल माल बिल बातिल कहता है वो भी जायज है। या दूसरी मिसाल, वकज़ा अल अख़्ज़ु बिश्शुफ़ा, शुफ़ा में क्या है, दो आदमी मिल करके शराकत में काम कर रहे हैं, एक ने अपना हिस्सा किसी तीसरे शख्स को बेच दिया। कानून शुफ़ा ये है कि अगर दो आदमी मिल करके जो काम कर रहे थे, अगर एक ने अपने हिस्से को किसी तीसरे को बेच दिया है, तो ये दूसरा वाला जो उसका शरीक है, भले ही वो खरीदने वाला राजी ना हो और भले ही ये दोस्त जो उसका शरीक था बेचना, जिसने बेचा है वो उसके ऊपर राजी ना हो, तब भी इसको हक बनता है कि वो बेचा हुआ शय, बेची हुई शय ले ले और उसका पैसा खुद दे करके पूरी शिरकत का खुद मालिक हो जाए। वाज़ेह है। तो शोफा में ये है कि दो आदमी मिल करके काम कर रहे हैं, बाग, खेत, कोई भी चीज, दुकान, कुछ भी चला रहे हैं, एक ने बगैर दूसरे अपने शरीक की इजाजत के एक हिस्सा, अपना हिस्सा दूसरे को बेच दिया। शोफा का कानून ये है कि वो आदमी, वो दूसरा शरीक, उसे हक पहुंचता है कि वो बेची हुई चीज को खींच लाए, निकाल लाए, भले ही खरीदने वाला राजी नहीं है और भले ही बेचने वाला राजी नहीं, तब भी शारे की तरफ से इजाजत ये है कि हक के शुफा इस्तेमाल करते हुए वो उसे ले सकता है। तो कैसे यहाँ पर उर्फ में अगर देखा जाए या मालिक के हिसाब से जिसने बेचा है या जिसने खरीदा वो तो राजी नहीं है,
تو अक्ल माल बिल बातिल हो जाएगा। भले ही अक्ल माल बिल बातिल हो रहा है, मगर शारे ने कहा है कि मैं इजाजत देता हूँ तो मैं हक शुफा की बुनियाद पर उस शय को लेकर के अपनी प्रॉपर्टी बनाना जायज है, और तुम उसकी कीमत दो, जो कीमत पे बेचा गया है उसकी कीमत दे करके ले सकते हो। वक़ज़ा अल अख़्ज़ु बिश्शुफ़ा। तीसरी मिसाल, वल फस बिल खयार, आप किसी के साथ मुआमला कर रहे हैं, खयार शर्त रख रहे हैं, मसलन बेचने वाला या खरीदने वाला रखे, या दोनों खयार का हुक्म है। खयार मजलिस कहने की ज़रूरत नहीं, वो तो हासिल ही होता है। खयार शर्त रखी गई, शर्त की जो वाली खयार है इसमें अख्तियार है उस वक्त तक जब तक कि जितनी मुद्दत रखी गई है उसमें मामले को बातिल करना। जिसने बेचा है, जो खरीद फरोख्त करने वाले हैं, अगर उनमें से कोई एक राजी ना हो, कोई एक जो मामले को तोड़ने पे राजी ना हो, तब बिशारे की तरफ से चूंकि खयार शर्त के तहत है, आप उस मामले को बातिल कर सकते हैं, चाहे मुश्तरी, चाहे बाये, चाहे दोनों। क्या है, मसलन आपने एक मामला किया, 10 दिन के खयार रखा है, 10 दिन के खयार के बाद जिसने बेचा है, जिसने खरीदा, कोई भी अगर खयार रखा गया है तो इस सूरत में मामला फस्ख कर सकते हैं या नहीं, उस मुद्दत के अंदर फस्ख कर सकते हैं। सामने वाला तो चाह रहा है कि फस्ख ना करें, उसकी रजायत के बगैर फस्ख करके मामले को वापस ले सकते हैं। ये अक्ल माल बिल बातिल नहीं कहलाएगा, क्योंकि शारे की तरफ से इजाजत है। वगैर ज़ालिका मिनन नवाकिल कहरिया, इसी तरीके से वो तमाम चीज़ें जहाँ पे इंसान अपने अख्तियार से नहीं, शारे की तरफ से उसको नक्ल व इंतकाल का हक दिया गया है, उसमें तसर्रुफ करना जायज़ है, वरना उर्फ में देखा जाए तो वो अक्ल माल बिल बातिल कहलाता है। हाजा कुल्लुहु, ये जो हमने दलाइल जिक्र किए किस चीज में, कि मुआदात में मिल्कियत के हुसूल के बाद ये मिल्कियत लाजिमा हो जाती है, जी जा सकती मिल्कियत लाजिमा हो जाती है। और मिल्कियत लाजिमा का मतलब यह है कि मामला अक़्द बिस्सिगा की तरह से पाबरजा और पुख्ता है। मुज़ाफ़न इला मा दल्ला अला लुज़ूम खुसूसिल बै, अब तक हम जो दलीलें पेश कर रहे थे वहाँ पे बै वाली दलीलें नहीं पेश कर रहे थे, उमूमी दलीलें पेश कर रहे थे। उमूमात और इतलाक़ात के ज़रिए से वारिद हुए थे, असालतुल लुज़ूम के ज़रिए से वारिद हुए थे, हुक्म अक्ल के ज़रिए से वारिद हुए थे। इन सब के ज़रिए से हमने मुआतात में मिल्कियत के लुज़ूम को समझाया। अब जो दलील पेश करने जा रहे हैं वो खुद बै का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, उसके ज़रिए से मुआतात को बै करार देते हुए उसमें मिल्कियत के लुज़ूम को साबित करना चाह रहे हैं। हाजा कुल्लुहु, अब तक जो दलीलें 6 अदद जिक्र की गई हैं, 5 या उसको 6 कहें, 6 दलीलें पेश की गई हैं, वो मुआतात में मिल्कियत के लुज़ूम को साबित कर रही थी, मगर वो दलीलें उमूमात इतलाक़ात वगैरह थी। ला यहिल्लु माल इम्रिइन, उसमें बहस बै की नहीं थी। और यह ला ताकुलु अम्वालुकुम बैनकुम बिल बातिल, बै का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ था। अब जो गुफ्तगू करने जा रहे हैं, मादल्ला अला लुज़ूम खुसूसिल बै, खुद बै का सेगा इस्तेमाल हुआ है जो लुज़ूम को साबित करता है। मिस्ल क़ौलिही अलैहिस्सलाम, जैसे कि इमाम का ये फरमान, अल बैयान बिल खयार मा लम यफ्तरिका, दो आपस में लेन देन कर रहे हैं, बेतो व इश्तरो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बै हकीकी है। लेकिन अगर बेतो इश्तरो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मजलिस में है, ख्यार मजलिस है, जैसे ही मुफ्तरिक होंगे, जुदा होंगे, ये लेन देन करने वाले क्या हो जाएगा, मामला मालम यफ्तरिका तक ख्यार पाया जाता है, जैसे ही जुदा हुए क्या होगा, वो लाजिम हो जाएगा। यहाँ पे लफ्ज़ एक तो क्या इस्तेमाल हुआ, अल बैयान, बाये और मुश्तरी। ये बाये मुश्तरी एक मतलब बेतो इश्तरतों के साथ लेन देन कर रहे हैं, एक मतलब अमली तौर पर, यानी कौली नहीं है बल्कि क्या फेली, जैसे कि मुआतात में लेन देन हो रहा है। ये बाये मुश्तरी जब तक उस जगह पे बैठे हुए हैं, ख्यार मजलिस है, जैसे ही मुफ्तरिक जुदा हुए क्या हो जाएगा, लुज़ूम। वहाँ पे इबारत में आखिर में फिक्रा है, फ़ैज़ा इफ्तरा का वजबल बै, कलिमा बै इस्तेमाल हुआ है।
जैसे ही जुदा होंगे वो बै क्या हो जाएगा, वजूब हो जाएगा, लाजिम आ जाएगा। मुआतात क्या है, मुआतात में लेन देन, भले ही सेगा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये दोनों बाय मुश्तरी हैं। मुताआतियन, जुदा हुए तो खयार खत्म हुआ, खयार खत्म हुआ तो लुजूम आ जाएगा, ये दलील भी अलग से है। अलबय्यान बिल खयार मालम यफ्तरिका, जब तक कि दोनों जुदा ना हो, यानी खयार साबित है, खयार मजलिस, मामला लाजिम नहीं हुआ है, मिल्कियत मुतज़ल्ज़िला है। जैसे ही जुदा हुए मिल्कियत मुतज़ल्ज़िला खत्म हुई, वजूब और लुजूम आ जाएगा। ये एक इस्तिदलाल सातवें इस्तिदलाल के तौर पर है। पढ़ें, हाँ थोड़ा सा और। वक़द युस्तदल्लु ऐज़न बिउमूम क़ौलिही तआला औफू बिल उक़ूद, यहाँ पे औफू बिल उक़ूद में अक़्द दो किस्म का है। अक़्द बेमाने अहद, अगर आगे करेंगे, उक़ूद को वफा करो। एक मरतबा उक़ूद बेतो व इश्तरातो के जरिए से है, एक मरतबा नहीं। यहाँ पे क्या है, जो अहद किया जा रहा है, तुम आपने समन दिया, उसने मुसमन दिया, लेन देन करने में जो मिल्कियत बनाई गई है, इसके पाबंद रहो। ये पाबंद रहो इस बात की दलील है कि मामला जो है लाजिम है, क्योंकि तर्जुमा जो हम औफू बिल उक़ूद का, एक मरतबा अक़्द जो आमतौर से होता है वो है, और एक मरतबा अहद से मुराद, उक़ूद से मुराद उहूद है। शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए ये बात कही गई है। इसके उमूम, इसका उमूम शामिल है मुआतात को भी, क्योंकि मुआतात भी क्या है, एक किस्म का अहद है। यानी युस्तदल्लु ऐज़न बिउमूम क़ौलिही ताला, खुदावंद मुतालिक इस कौल के उमूम से। उमूम औफू बिल उक़ूद में, उक़ूद एक तो यही से जो आमतौर से उक़ूद इस्तेमाल होते हैं, मुसालहत है, बै है, इजारा है, जो मामलात होते हैं उनमें से एक क्या है, खुद क्या ना मुआतात जो लेन देन कर रहे हैं, ये भी एक किस्म का अहद है, इसका भी वफा करना, पूरा करना लाजिम है। लिहाजा इस आयत के जरिए से भी इस्तिदलाल किया गया है। इंशाअल्लाह इसकी वजाहत अगले दर्स में करेंगे। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।